बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब और दीगर ग्रुप्स में शेयर करते जाएं, ताकि वो तमाम लोग जो कुरान मजीद पढ़ना और सीखना चाहते हैं उनके लिए जहाँ ये फ़ायदेमंद साबित हो, वहीं हमारे और आपके लिए आखिरत में निजात का ज़रिया बन जाए। दोस्तों और साथियों, इससे पहले मैं आपको तनवीन और नून साकिन के दो कायदे बता चुका हूं। पहला कायदा कि अगर तनवीन या नून साकिन के बाद लाम और रा आए तो इदगाम बिला गुन्ना होगा, और अगर तनवीन या नून साकिन के बाद या वाव मीम नून इनमें से कोई हर्फ आ जाए तो ऐसी सूरत में इदगाम माल गुन्ना होगा, यानी इदगाम गुन्ने के साथ करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि इदगाम कहते हैं मिलाने को, इदगाम कहते हैं मिलाने को। एक इदगाम वो होता है जो बगैर गुन्ने के मिलाया जाता है, जैसे लाम और रा की मिसाल हमने देखा था, और एक इदगाम वो होता है जो गुन्ने के साथ मिलाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको हुरूफ इदगाम की मिसाल देकर के बताया था, या वाव मीम नून, कि अगर इनमें से कोई हर्फ आ जाए तनवीन या नून साकिन के बाद तो ऐसी सूरत में हम इदगाम गुन्ने के साथ करेंगे। आज का हमारा जो सबक है वो है इक़लाब। सबसे पहले तो हमें समझ लें कि इक़लाब के माने क्या होते हैं। इक़लाब के माने होते हैं बदलना। इक़लाब के माने क्या होता है? बदलना। हम इसमें बदलते हैं। क्या बदलते हैं वो तारीफ में हम देखेंगे। देखिए तारीफ क्या है। नून साकिन या तनवीन के बाद, नून साकिन या तनवीन के बाद, दो जबर दो जेर दो पेश के बाद अगर बा आ जाए, क्या आ जाए? बा, तो ऐसी सूरत में नून साकिन और तनवीन के नून को मीम से बदल देते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने माना क्या किया था कि इक़लाब के माने होते हैं बदलना। हमने तारीफ में पढ़ा कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो नून साकिन और तनवीन के नून को मीम से बदल देते हैं। किससे बदल देते हैं? मीम से बदल देते हैं। अगर तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए तो मीम से बदल देते हैं। तो अब माने में और तारीफ के अंदर मुताबिकत हो गई। ये माने क्या है? बदलना। और तारीफ में हमने क्या पढ़ा कि तनवीन और नून साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो हम ऐसी सूरत में तनवीन और नून साकिन के नून को हम मीम से बदल देंगे। तो यहां पर हम नाक में आवाज को रोकेंगे, यानी गुन्ना करेंगे, और वहां पर एक छोटी सी मीम अलामती तौर पर लगा दी जाती है। जब आप कुरान मजीद में पढ़ेंगे तो बहुत सारे मकामात पर इस तरह की मिसालें आपको आएंगी कि बाज़ हुरूफ के ऊपर एक छोटा सा मीम लिखा रहता है, तो दरअसल वहां पर इक़लाब होता है। कुरान मजीद की तिलावत के वक्त जहां पर भी आपको किसी हर्फ के ऊपर छोटा सा मीम दिखे तो आप समझ जाइए कि यहां पर इक़लाब का कायदा है। आइए हम उसको कुरान मजीद की मिसालों से समझते हैं ताकि बात अच्छी तरह से वाज़ेह हो जाए। अभी तारीफ हमने क्या पढ़ा कि नून साकिन या तनवीन के बाद, नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए, क्या आ जाए? बा, तो हम क्या करेंगे? नून साकिन और तनवीन के नून को मीम से बदल देंगे। किससे बदल देंगे? मीम से बदल देंगे। नून साकिन या तनवीन के बाद बा आए तो किससे बदलेंगे? मीम से बदलेंगे। अब देखिए इस तारीफ के मुताबिक हम कुरान मजीद के आयतों से हम समझेंगे। जैसे इज़िम बअसा, बग़यम बैनहुम, मिन बादिहिम,
मिन बक़लिहा, खबीरन बसीरन, सबअ सुंबुलातिन। अब आप कुरान मजीद के इन मिसालों को देखिए और उसके बाद जो कायदा मैंने आपको बताया है, इस कायदे के मुताबिक आप इसको पढ़िए। कायदा क्या है? नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो क्या करेंगे? नून साकिन और तनवीन के नून को मीम से बदल देंगे। अब आप देखिए यहां पर क्या लिखा है पहली मिसाल में, इदिम बाअसा। यहां पर आप देखिए हमने यहां पर नून को नहीं पढ़ा, हमने इदिन बाअसा नहीं पढ़ा, इदिन। देखिए मैंने क्या पढ़ा? इदिम, इदिम। देखिए मीम की आवाज आ रही है। अब देखिए यहां नून के ऊपर एक छोटा सा मीम लिखा हुआ है अलामती तौर पर। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, चूंकि नून साकिन के बाद ये बा आ रहा है, नून साकिन के बाद क्या आ रहा है? बा। इसलिए हमने क्या किया, नून साकिन की जो आवाज थी यानी इदिन, ये इदिन जो नून की आवाज आ रही थी, हमने इसको क्या कर दिया? इक़लाब कर दिया, बदल दिया हमने। किससे? मीम से बदल दिया। तो क्या पढ़ा? इदिन बाअसा। तो मैंने आपको बताया था शुरू में कि यहां पर इक़लाब भी होगा और गुन्ना भी करेंगे। तो अगर कोई शख्स ऐसा पढ़ रहा इदिन बाअसा, यानी इक़लाब तो कर रहा है लेकिन गुन्ना नहीं कर रहा है, नाक में आवाज को नहीं रोक रहा है, तो ऐसी सूरत में गलत हो जाएगा। यहां पर इक़लाब भी होगा और साथ ही साथ नाक में आवाज को भी रोका जाएगा। तो कैसे पढ़ेंगे? इदिन बाअसा, इदिन बाअसा। इस तरह से हम नहीं पढ़ेंगे इदिन बाअसा या इदिम बाअसा, ये तमाम की तमाम सूरतें गलत होंगी। इसी तरह से आप देखिए दूसरी मिसाल, बग़यम बैनहुम। अब आप देखिए कि मैंने यहां पर तनवीन की जो नून की आवाज थी हमने उसको नहीं पढ़ा, यानी हमने बग़यन बैनहुम, बग़यन, बग़यन ऐसा नहीं पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? बग़यम। क्यों पढ़ा? सवाल उठता है क्यों पढ़ा? तो कायदा क्या है? अगर नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आ जाए, ये देखिए ये तनवीन है, तनवीन के बाद क्या आ रहा है? बा। तो ऐसी सूरत में कायदा यह है कि मीम से उसको बदल देंगे। देखिए तनवीन की जो आवाज होगी उसको हम क्या करेंगे? मीम से बदल देंगे। और अलामती तौर पर यहां पर देखिए छोटा सा मीम लिखा हुआ है। लिहाजा हम कैसे पढ़ेंगे? बग़यम, यम गुन्ने के साथ इक़लाब करेंगे। बग़यम बैनहुम, हम इसको ऐसा नहीं पढ़ेंगे बग़यन बैनहुम या बग़यम बैनहुम, ये सब गलत होगा। सही तरीका क्या है? बग़यम बैनहुम। इसी तरह से आप और मिसाल ले लीजिए, मिन बादिहिम। अब आप देखिए यहां पर मैंने जो नून साकिन की आवाज थी मैंने उसको नहीं पढ़ा, यानी मिन बादिहिम, मिन। यहां पर देखिए क्या लिखा है? मिन। नून के ऊपर क्या लगा है? साकिन। नून क्या है यहां पर? साकिन। तो कायदे के मुताबिक तो होना यह चाहिए था कि हम इसको मिन बादिहिम पढ़ते, लेकिन हम इसको मिन बादिहिम पढ़ रहे हैं और वो भी गुन्ना कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि कायदा है नून साकिन की तनवीन के बाद अगर बा आ जाए, देखिए अगर बा आ जाए, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आ जाए, तो ऐसी सूरत में नून साकिन और तनवीन के जो नून है यानी उसकी जो आवाज है हम उसको किस में बदल देते हैं? मीम में बदल देते हैं। लिहाजा हम इसको मिन बादिहिम नहीं पढ़ेंगे बल्कि गुन्ना करते हुए इक़लाब करेंगे, मिन
بعدهم من بعدهم، اسی طرح سے من بقلها. اب آپ دیکھیے یہاں پر میں نے من بقلها نہیں پڑھا، حالانکہ یہاں پر نون ساکن ہے، تو نون ساکن اپنے ماقبل سے ملتا ہے تو ہم کو ملانا چاہیے، من پڑھنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے من نہیں پڑھا بلکہ ہم نے پڑھا من. کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ کیا ہے انقلاب کا، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے، دیکھیے یہاں پر با آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے، نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم سے بدل دیں گے. یہاں پر دیکھیے علامت کے طور پر چھوٹا سا میم لگا ہوا ہے، لہذا میم کو میم میں ملائیں گے، میم کو نون میں نہیں ملائیں گے. تو کیسے پڑھیں گے، من بقلها. ابھی دیکھیں حروف قلقلہ آ رہا ہے، بقلها نہیں پڑھیں گے، من بقلها، من بقلها ایسا نہیں، من بقلها، قلقلہ کے بارے میں ہم آپ پڑھ چکے ہیں کہ قاف طا با جیم دال یہ حروف قلقلہ ہے، یہ جہاں کہیں پر بھی آئیں گے تو ہم آواز کو اس انداز میں نکالیں گے کہ ایسا محسوس ہو کہ جیسے آواز ٹکرا کر کے واپس آ رہی ہے، جیسے یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں من بقلها، من بقلها. تو یہاں پر من بقلها یا من بقلها پڑھنا غلط ہو جائے گا. صحیح کیا ہوگا، غنے کے ساتھ اقلاب کریں گے، من بقلها، اس طرح سے پڑھیں گے. خبیرا بصیرا. اب آپ دیکھیے یہاں پر ہم نے رن نہیں پڑھا، حالانکہ یہاں پر تنوین ہے، اور تنوین کو ہم کس طرح سے پڑھتے ہیں، اگر دو زبر ہے تو ان کی آواز، دو زیر ہے تو ان کی آواز، اور دو پیش ہے تو ان کی آواز. لہذا یہاں پر تو خبیرن ہونا چاہیے، لیکن ہم خبیرن پڑھ رہے ہیں. تو کیوں پڑھ رہے ہیں، قاعدے کے مطابق یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے. کیسے پتا چلا، نون ساکین یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے، یہ دیکھیے تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے، با، تو ایسی صورت میں ہم نون ساکن اور تنوین کے نون کو کیا کرتے ہیں، میم سے بدل دیتے ہیں. دیکھیے یہاں پر ایک چھوٹا سا میم علامت کے طور پر لگا ہوا ہے. تو کیسے پڑھیں گے، خبیرم غم غم خبیرم بصیرا. اب یہاں پر کیسے پڑھیں گے، خبیرم بصیرا، خبیرم بصیرا. ہم یہاں پر خبیرن بصیرن نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی خبیرم بصیرن، بلکہ اقلاب کریں گے غنے کے ساتھ، یعنی ناک میں آواز کو ہم روکیں گے. تو کیسے پڑھیں گے، خبیرم بصیرا. اسی طرح سے سبع سنبلات. اب آپ دیکھیں سبع سنبلات، یہاں پر آپ دیکھیے کہ نون ساکن ہے، کیا ہے، نون ساکن ہے. تو کیسے پڑھنا چاہیے، سبع سنبلات. سن کیوں، اس لیے کہ یہاں پر آپ دیکھیے سبع میں با ساکن ہے تو اپنے ماقبل سین سے مل رہا ہے تو سب بنا، تو ایسے یہاں پر بھی نون ساکن ہے تو اپنے ماقبل سو سے مل کر سن بننا چاہیے تھا، سن، لیکن ہم پڑھ رہے ہیں سم. کیوں پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ قاعدہ بھی ہم نے پڑھا انقلاب کا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے، یہ دیکھیے تو ایسی صورت میں نون ساکن اور تنوین کی جو آواز ہوتی ہے اس کو ہم میم سے بدل دیتے ہیں. کس سے بدل دیتے ہیں، میم سے، اور علامت کے طور پر یہاں پر چھوٹا سا میم لگا دیا جاتا ہے. ہم اس کو سن بلاتن نہیں پڑھیں گے بلکہ سن بلاتن، یعنی غنے کے ساتھ ہم اقلاب کریں گے، سبع سنبلاتن. تو غلط کیا ہوگا، غلط اس طرح سے پڑھنا ہوگا کہ کوئی شخص پڑھے سبع سنبلاتن یا سبع سنبلاتن، یہ سب غلط ہوگا. تو کیسے پڑھیں گے، سبع سنبلاتن. تو دوستوں ساتھیوں، قرآن مجید کی تلاوت کے وقت اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے آئیں گی، ایک نہیں ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے آئیں گی جہاں پر نون ساکین یا تنوین کے بعد با آئے گا، نون ساکین یا تنوین کے بعد با آئے گا. تو ایسی صورت میں ہمیں قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ اگر نون ساکین یا تنوین کے بعد با آ جائے تو
نون ساکن اور تنوین کی جو نون کی آواز ہوتی ہے اس کو ہم کس سے بدل دیں گے؟ میم سے بدل دیں گے. یعنی ہم اذن بعث بغیا بینہم من بعدہم من بقلها خبیرا بصیرا سبع سنبلات ایسا نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم کیسا پڑھیں گے؟ ہم تنوین اور نون ساکن کی آواز کو میم سے بدل کے پڑھیں گے. اذن بعث بغیا بینہم من بعدہم من بقلها خبیرا بصیرا سبع سنبلات. اس طرح سے ہم پڑھیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا جو سبق ہے اقلاب اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کو قرآن مجید اچھی طرح سے پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.